जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छे आशा करूँ भले थे आज आपण मैंने गोटे खतरनाक ब्लॉग टे नहीं कौन ब्लॉग रे ब्लॉग आज है घोस्ट ब्लॉग तो आम घोस्ट ब्लॉग आज राति ये रहू ए कुड़िया देखिए कुड़िया भी आम रेडी कर आज देखुं कुड़िया रेडी कर आउ राति आज आम ये रहू सी जो प्रेतटी बाहर ये जगह देखिए ये जो गछ ये गचरे जड़े दौड़ा देकी मरला तो सी बाहर तो आम आज 2 जन अच्छू आम 2 जन अच्छू आज आज देखू से प्रकृति में बाहर कि ना तो आज एक्सपीरियंस आम नबू तो से चलतु आज से कुड़िया घरे आम आज रहबू कुड़िया भर देखू केमती आम भी बेसी आसनु 2 जन मात्र 2 जन गूगल टाइम भी आपको कही दउची गूगल टाइम देखियो आपण गूगल टाइम कही दउची आपको गूगल टाइम गूगल टाइम कितना The time is 10:58 p.m. तो 10:58 माने 11 बजे का 2 मिनिट अच्छी तो आम एबेटू स्टार्ट करदेलु तो एबे कुड़िया घर को जीवु तो आम कुड़िया कहते आपको माने ये कहते मिनी कैंप मिनी हाउस मिनी कैंप आज कौन जानछु ना नहीं आज जागर तो शिवरात्रि गाँव के ना सब मंदिर पड़े तो आम 2 जन सब देखते से लाइट सब अंधार कुआड लाइट नहीं घर माने सब अंधार घर अच्छे देख केते दूर रे घर अच्छे आम ये घर ये केते दूर रे तो अंधार ये गोटिकिया घरटा गोटे परिवार रोचती तो ताठू जस्ट 300 मीटर गोटे गाँ आसो गाँ आसो आम 300 मीटर छाड़ी आम गहिर अच्छू गहिर भी देखु देखो सब बड़ा बुले देखी यही जगह से बाहर आज एक्चुअली सतरे से भूत बाहर ना एक्चुअली कौन से जानवा चाहूँ आम से जहाँ हम सबू आपण लाइव रे देखते सब वीडियो माध्यम देखिए से चलतु जय जगन्नाथ स्टार्ट करिया चलो सोई पइलु देखो साने ये कही जमी गोटे खतरनाक ब्लॉग आनी तुम आनी दे ब्लॉग देख पाल दिखाई कुआड़े किसी ना साउंड बाहर भी किसी टेंशन ना पाल सब दिखाई काकर देखो काकर माने शीत भी होजी काकर भी सांग मैंने देख काकर भी पड़ी देख शीत तो नंगा तो सामान आज राति रे बहुत हंटेड जगह बहुत हंटेड हो सामान काकर उले काकर वर्षा पावड़ा से काकर देखो आप तो सांग मैंने आमे आपण मानन पई आमे कष्ट करी आनछु यदि आम वीडियो टिके प्लीज आ लाइक करिवे कमेंट रे खाली लिखि देबे जय जगन्नाथ से मोटिवेशन खाली कमेंट रे दे दे एंती लॉन्ग वीडियो आपण को आमे हमर आशा है आपण माने को कमेंट देखिकी आमे आहुरी आगु को आहुरी माने बड़ बड़ रिस्क नेबा चाहूँ तो देखो भाई आज जे जन्म होची से तो मरिबो कंपलसरी एटा भाई तो आम चाहूँ ना तो अधिक किसी देखले आपन को सपोर्ट दरकार आम आपणकर भाई भाई भाया हबू तो आमको प्लीज सपोर्ट करंतु तो आमको आहरी आगू माने 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 बड़ बड़ हंटेड जगह को नबू आउ माने आपन लाइक कमेंट कले तो आमको कौन उत्साहित मिल आम आगू किसी अलग स्टेप नहीं आ गोटे जिनस देखु आसी जाइए आप टर्चटा के 1500 माने टच ने मरा है मरा देखिए पूरा पावर पॉइंट पूरा नंगा पॉइंट आ गया देखो पूरा ये जगह कौन करुच्ची से पॉइंट नंगा है नुआ टच नुआ जगह नुआ न हेले जगार जहाँ हई सब सी सब पुराना प्रेत से गछरु आसीबो चलिबो माने पूरा मोर जेजोटे पूरा रियली देखी माने रही देलानी राति टेका माइला जे से पळेले हला आमे तो रिस्क करके आसछु आज आमे जागर उत्साह किछि खाई ना आज जागर में से कफ ओ टायर भी लागु संग माने तो संग आमे नहीं तो वीडियो टाइम करबो तो हम संग मान कंटेंट हो वीडियो कंटेंट हो एक्चुअली दिन भूत अच्छी समस्त पद भूत अच्छी देखो आगे जन्म अच्छी माने मरण अच्छी भगवान अच्छा माने राक्षस शक्ति अच्छी भूत शक्ति भी अच्छी तो आम चाहूँ एक्चुअली देखा कौन कौन ना
ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ତ ମାନେ ଯେତିକି ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ ସେତିକି ଭୟ ବି ଲାଗୁଛି। ଭୟ ତ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଖୋଲା କଥା ଭୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ କ୍ୟାମେରାଟି ଅନ୍ ହେଇଗଲା ନା ମତେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଆମେ 2 ଜଣ, ଆମ ପାଖରେ 3 ଜଣ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଭଲ ହଉ କି ଖରାପ ହଉ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ହେଲା। ଏତିକି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେତିକି ବି ଯାହା ଆସେ ଆମେ ଯାଉ, ଯେତିକି ତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ତମ ଭାଇ, ମୋ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ମୋ ମଉସା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହଣ୍ଟେଡ଼ ଜାଗାକୁ ନେଇକି, ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଆମେ ରିକ୍ସ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ହେଲେ ସପୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଯେତେ ରିକ୍ସ ହଉ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ରିକ୍ସ ହଉ ଆମେ ଡରୁନୁ, ଡରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ବାସ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଦୟାକରିକି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଲାଇକ୍ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଲାଇକ୍ ଭ୍ୟୁ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଏମିତି କହୁଥିଲେ, ହେଲେ ନାହିଁ, ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ତ ଆପଣ ଖାଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଲି କହିଦେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ, ଏତିକି ଖାଲି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବେ, ତ ଆମେ ବହୁତ ଯୋଉଟା ରିଅଲି ସେଇଟା ପକେଇବୁ। ଫେକ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଭାଇ ସତରେ ତ ଭୂତ ବାହାରୁଛି, ତାହେଲେ ଭୂତ ଆଜ୍ଞା, ଭୂତ ବାହାରିଲେ ମୁଁ ସତ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯୋଉଟା ଭୂତ ବାହାରିଲେ ସେ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରାୟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଏ ଭୂତ ହେଇଠି ନାଇଁ ଭାଇ, ଯୋଉଟା ସତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଅନି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୂତ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖେଇବୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, ଭୂତ ବୋଲି ଜିନିଷ ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଛାୟା ଶୁଣ, ସ୍ପିରିଟ। ଆମେ ବି ତାକୁ କେବେ ଦେଖିନୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କରିବୁ? କିନ୍ତୁ ତ ଅଛି, ଜାଣିଛୁ, ଦେଖିନୁ ସେଇଟା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଆଜି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖୁଛୁ, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶୋଇବୁନି ନିଦ ଯେହେତୁ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ବାଧା ତ ଚେଇଁବୁ ଲାଗୁଛି ବ୍ରୋ, ଏମିତି କାହିଁକିନା ଟିକେ ଜାଗର ରିଲ୍ସ ଓଷା ଫିଲ୍ସ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଜାଗରରେ ଓଷା କଲେ କେମିତି ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇନା ଖାଲି ଶୋଇବୁନି, ରିଲ୍ସ ଟିକେ ଦେଖିବୁ, ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିବୁ, ତାପରେ ନିଦ ତ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ଶୋଇବୁ ଆଉ। ମାନେ ଏଇନେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ରାତି ହେଇଗଲି, ନିଦ ବି ଲାଗିଲି ବହୁତ ଜୋରେ। ଏବେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ହଁ ମତେ ବାଧା ନିଦ ଲାଗିଲେ ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ଯଦି କିଛି ବି ଆମ ସହିତ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା ନୁହଁ, ମାନେ ଆରି ଭିତରେ ଆମେ ଶୋଇଛୁ, ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଟିକେ କିଛି 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଯେ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ ହେବ ହେଲା। ସେ ରଖିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଏବେ ହେଇଗଲି ଟାଇମ୍ 12:00+ ହେଇଗଲି, ଟାଇମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖେଇଲେ। ତାହେଲେ ଗୁଗଲ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, 12:15 ହେଇଗଲି। ଆମର କିଛି ବି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲାନି ଏଠି। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ରହିଥାନ୍ତୁ, ମାନେ ମଶା ଯେ ଏଠି ଶୋଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ହେଲା, ମଶା ଯେ ଏଠି ଶୋଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମଶା ଏଠି ଶୋଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ତାପରେ ବି ଏତେ ରାତି ହେଲେ, କୁହୁଡ଼ି ହେଲେ ନା, ଶୀତ ବି ହେଉଛି, ମଶା ଶୋଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଏତେ ଭୂତର କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି କାହିଁ ମିଳିଲାନି ଠିକ୍ରେ। ଟାଇମ୍ 12:00+ ହେଇଗଲି। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଯଦି ହେବ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ କେବେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବୁ ଗୋଟେ, ଏମିତି କାହିଁ ତ କି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ଗୋଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବୁ, ରହିବୁ ପୁରା ହେଲା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।